এই ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ମସ୍ତି ବା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ ଘଟାଇ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ନାଶ କରି କେହି କେବେ ଉପରକୁ ଉଠି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ପତନକୁ ସିଏ ଡାକି ଆଣିଛି। ବରଂ ତା ବଦଳରେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସତ୍ଶିକ୍ଷା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ସେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଧାତୁ କ୍ଷୟ ରୋଗ ଓ ମାନସିକ ତଥା ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ତଥା କିଶୋର, ବାଳକ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା। ଆମେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କଥା ହେବା ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁଭବ ଜନିତ ତଥା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ମତ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରୁ ସଂଗୃହୀତ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହସ୍ତମୈଥୁନ ବା ବୀର୍ଯ୍ୟନାଶ କରେ ତାଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ଲାଗି ରୁହେ ପୁଣି ସେହି ପୂର୍ବ ସ୍ତରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ଏହି କଥା ଆଧୁନିକ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଦେହରୁ ଆମେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାଉ, ଯଦି ଏହି ଦୁର୍ବଳତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବାଳକ ବା ଯୁବକ ଏହି କୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ଶିକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆଦତ ଲାଗିଯାଇଛି, ସେ ଏ ହସ୍ତମୈଥୁନ ନ କଲେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ସେ ଯିଏ ଥାଉ ଥାଉ ମୃତ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ଖୋକଲା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ହେଉ ବା ଚାକିରି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ସେ କୁଶଳ ଭାବରେ କର୍ମ କରିପାରିବେ? ସେ ତ ସର୍ବଦା ତନାବଗ୍ରସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ତନାବଗ୍ରସ୍ତ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ନାନାଦି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କୁଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏହିସବୁ କ୍ଳାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଏଥିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥାଏ, ସେ ଯେତେ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ତାର ପାଦ ସେତିକି ତଳକୁ ଖସି ଚାଲୁଥାଏ। ସେମିତି ଜୋର ଆଉ ଦୃଢ଼ତା ନ ରହିଲେ ସିଏ ଆଉ ସେହି ପଙ୍କରୁ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହୁଏତ ପଙ୍କରୁ ଉଠିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୁ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଏ ଯେଉଁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସର ଲତ ଯାହାକୁ ଲାଗିଯାଇଛି, ସେ ଏଥିରୁ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଆଉ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ପତନମୁଖୀ ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲତ ବା ଅଭ୍ୟାସ ଏପରି ଏକ ନିଶା ଅଟେ, ମଦ ସିଗାରେଟ ତ ନିଶା ଅଟେ, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ନିଶା ଅଟେ। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଇଏ ନିଶା ଅଟେ। ଇଏ ତୁମର ମନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁକୁ କ୍ଷୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବା ରୁଗ୍ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ମତ ଏହା ଯେ ଯଦି ହସ୍ତମୈଥୁନ ବା ଶାରୀରିକ ସଂସର୍ଗ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଭଲ ଅଟେ। ଏସବୁ ଅଧିକା ମାନସିକ ତଥା ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥରେ ଏହି କ୍ରିୟା କଲେ ଆଉ ଥରେ 2 ଦିନ ପରେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏବଂ ଏମିତି ହଉ ହଉ ଇଏ ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହ ଏହି କଥା କହିବୁ ଯେ 100ରୁ 90% ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଛାତ୍ର ତଥା ଯୁବକମାନେ ଏତେ ରୁଗ୍ଣ, ଦୁର୍ବଳ, ମାନସିକ ଭାବେ ଅସ୍ଥିର କ'ଣ ପାଇଁ? କେବଳ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାଶ ଆଉ ଘୋର ଅସଂଯମତା। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ, ଏହିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କଲେ ଏଇ କୁ ଅଭ୍ୟାସରୁ ବା ଏ ଖରାପ ଲତରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ। ଏଠି ଆମର ଧର୍ମ, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଆମେ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଯେତେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟାଭିମୁଖୀ ହେବା, ଆଧୁନିକତା ନାଁରେ ନିଜର ସଂସ୍କାର, ନିଜର ଆଚରଣ, ନିଜର ସତ୍ଶିକ୍ଷାକୁ ପଛକୁ କରି ନିଶା, ମଦ, ତମ୍ବାଖୁ ଏବଂ
अर्धनग्न सिनेमा को आमे देखिबा आमे सेते पतनमुखी होई चलिबा। यदि आ बदल रे आमे सत्संग सत्शिक्षा आध्यात्मिक आचरण करिबा तो आमे जीवन रे किछि उन्नतिर आलोक रास्ता आड़क आमे जाई परिबा। नचेत आमे जदि नाइट क्लब हेउ किंबा निशा आसर एथिरे आमे भाग नेबा एवं विभिन्न अखाद्य मन खाइबा ताहले कहंतु किपरि आमे भाबे आमे एई शक्ति को धारण करी रखि परिबा। कथारे अछि जेपरि खाद्य सेपरि हाकुटी अटे। एई जे बीर्य शक्ति बा जीवन शक्ति आर मूल्य हेउची अपरंपर। आमे जदि एई शक्ति को रक्षा करि परिले शारीरिक तथा मानसिक भाव में आमे बहुत दृढ़ होई उठिबा। उदाहरण स्वरूप जेमती श्री अरविंदंकर काव्य रचना शक्ति एवं कि स्वामी विवेकानंदंकर मेधा शक्ति। स्वामीजी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका भली बृहत पुस्तक को मात्र कई घंटे पढ़ी सारी देइथिले। कहि परिबे ये क्यों शक्ति बल रे? ये केवल से प्रचंड ओजह शक्ति बा मेधा शक्ति बल रे अटे। ये सब से ब्रह्मचर्य रक्षा ही संभव अटे। वर्तमान समय छात्र छात्री बा युवक माने जो माने किछि लक्ष्य रखिछंती बा किछि हासिल करबा को चाहंती तांका पई ए ब्रह्मचर्य रक्षा हेउची रामबाण सदृश अटे। ए कथा कहबा बाहुल्य अटे जे ए शक्ति रक्षा करिया बल रे गोटे साधारण व्यक्ति असाधारण होई उठे एवं ए शक्ति को नाश करिया फल रे व्यक्ति संपूर्ण भाव रे दुर्बल भयग्रस्त पछुआ रुग्ण एवं डरकुड़ा हो जाए थाए। जेमती से कहारी आखि को आखि मिसाई चाहि पारे नाही, कथा होई पारे नाही, ओठ गाल पसी जाई थाए, सब बेले अंटा आंठु गंठी रे जंत्रणा, मुखमंडल निस्तेज। ए शक्ति को नाश करबा फल रे सब बेले पेट गरम होई एसिडिटी मध्य सृष्टि हुए। आउ एथिरु अम्लपित्त, अर्श, भगंदर, राजजक्मा, टीबी ए सब अनेक विभिन्न रोग मध्य एथिरु सृष्टि होई थाए। आयुर्वेद मध्य आहुरी अनेक प्रकार रोग विषय रे कहिछि। आमे सर्वदा मन रखिबा उचित ए युवावस्था रे मस्ती बा एंटरटेनमेंट नाम रे विभिन्न प्रकार चारित्रिक स्खलन घटाई ए शक्ति को नाश करी केही केबे ऊपर को उठी नाही कि बड़ मनीष होई पारि नाही, बरं निजर पतन को सी डाकी आनिछि। बरं ता बदल रे जदि सत्संग सत्शिक्षा शृंखलित जीवन यापन एवं ब्रह्मचर्य व्रत अवलंबन करी जे जीवन रे आगु को बढ़ी से असंभव को संभव करि परिछि। सर्वदा मन रखिबा को हेबो आमे समाज रे बड़ मनीष बा भल पिलाटी हेबा को हेले आमको प्रथमे हमर चरित्र, हमर सत्शिक्षा, संयमता, शृंखलित जीवन यापन प्रति ध्यान देबा को हेबो। या बिना केही भी केबे भल मनीष टे होई पारि नाही। आजिकल संसार अर्थ सर्वस्व होई उठिछि। पैसा को समस्ते बड़ मने करूछंती। चरित्र, सत्शिक्षा, श्रृंखला ए सब को नजरअंदाज करूछंती, किंतु ता बदल रे आपण माने देखुथिबे समाज रे पूर्वापेक्षा केमिति चोरी, दुष्कर्म, नारी निर्यातना, अपहरण, लूट, तराज इत्यादि हत्या भली घटना दैनंदिन घटी चलीछि। आर मूल कारण कौन अटे? आर मूल कारण हेउछि केवल घोर चरित्रर अभाव, सत्संगर अभाव, सत्शिक्षार अभाव अटे, असंयमतार अभाव अटे। आमे जेमितिका गछ लगाइबा सेमितिका फल तोलिबा। सेही न्याय आमे यदि आम चरित्र को आमर सत्शिक्षा प्रति जदि ध्यान देबा, एथि प्रति सजग हवा, ताहले आमर चरित्र सुंदर होई उठिबो, आमर जीवन सुंदर होई उठिबो। आउ यदि ता बदल रे आमे आधुनिकता नाम रे आमे निशा, तंबाकू, सिगारेट, मद, परनारी गमन इत्यादि आचरण करि चलिबा, आमर भविष्यत मध्य विध्वंसमुखी होई उठिबो। एथिरे तिले मात्र संदेह नाही। तेनु आमे समस्त मिसी आसंतु ए समाज को आउ थरे पुणी सरस सुंदर करिबा। ठीक अछि, आज पई रहूची। आपण मानकु ए भिडियोटी केमिति लागिला निश्चय कमेंट करी जणाइबे। आमर सत्संग सत् विचार एमती जारी रहिथिबो। आपण माने जदि आम सह जोड़ी होई रहिबाकु चाहंती ए चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करंतु आउ आर घंटी बटन टी को दबांतु, जद्वारा आर प्रथमे ए वीडियो नोटिफिकेशन आपण माने ही पाई परिबे और अन्य मानको बहुल भाव में ए वीडियो को शेयर करंतु, जद्वारा से माने मध्य किछि सत् विचार जानि परिबे।
ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।